Mga balita nga tututukan karon sa One Western Visayas. Online seller nga nag-deliver sang ginabaligya nga hoodie jacket. Ginsaputi sang iya nga customer sa Haro. Insidente na hulikam. 19 anyos nga lalaki ginbunok pinason sang 18 anyos nga lalaki sa barangay Kubay, Haro. Pagpalagyo sang sospek na hulikam. 3 ka kandidato sa pagkakonsehal sa Dumangas, Iloilo ginpapanaugan sang show cause order sang COMELEC tungod sa ginaaligar vote buying. 7 ka ginapatihan matag-as nga opisyal sang NPA sa Negros Occidental patay sa engkwentro sa Kabangkalan City. Kag pagsulundan sa pagbaligya sang 20 pesos nga bugas sa Iloilo Province ginpagwa na sang LGU. Mga pamilya nga may undernourished nga kabataan makabenepisyo. Bantayan karon sa One Western Visayas alas 5:10 sa hapon.